خربان انت. ايش كلام؟ ما في كلام بنغلا. كلام عربي. কালাম বাংলাদেশে থাকে انت جديد خلي كوبي. يلا يبدا انا 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 هديا. আপনি ওইটাই হেদিয়ান জুতা লাগবো হরমা ওলা ইনটা هذا هرما هرما. লেডিস হরমা والله بنغلا ما في معلم كلام عربي. আরবি কালাম কইছে আরবি তো কথা কইতো দে তুই দেখা ও আচ্ছা আচ্ছা অন্য কুঙ্গিন হজন তো জানি জানি শিশু বাচ্চারা আছে মহিলা একবার আছে লইলাম পুরুষ আছে সানে পুরুষ গো হিন্দি আছে হিন্দি আছে সান هذا كيف؟ والله هذا كويس في جرنتي ولا ما في؟ في والله هذا كويس كم فلوس هذا؟ لا انت على صديق ايوه. هذا ما انت اعطي زياده فلوس ايه এটার দাম হচ্ছে আমরা হাসুরে বেশ আঙুলা হইবে তা তুমি 2000 টাকা লব ইয়েতে মক্কেল তো আছে হাবিবি ايوه. شوف هذا كويس والله هذا مية اطلع لا لا الله زياده. لا ما في زياده انت شوف هذا كويس এটা বালা এটা বালা এটা লাচা والله ما في معلم بنغلا. তুই কথা কইছিস بنغلا ما في معلم انت جديد. না না এটা বাংলাদেশি না এটা خلي انت كبه. انا اكلم مدير انا سوا سوا. কোন هذا لا، ما انديان تتكلم. هذا انديان اديك كم؟ 1000 1000 ছুটিয়ে দেন ليميتين هذا ليميتين 1200. هي اديك اديك سكت اديك. 1200 والله بنغلا ما في معلم كلام عربي. كلام عربي دار ودي تو معكم يلا يلا اديك اديك اديك. اعطي فلوس يلا ধরেন خلاص شيل فلوس. زي فتش انت. الله পুরা দিনের মক্কেল দে আইছি ايش كلام انت؟ بنغلا كلام. تعال لا ايش موكل؟ موكل ايش؟ لا ما في مكل মক্কেল না مكل ما في مكل আমরা আমরা তো করি মিয়া আপনারা সারি করি شغل কইতে কাজ করে ايوه ايوه. আয়, خلاص يلا، صديق يلا يلا صديق. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعليم هذا ايزي